ang papel. Now, asa na mga parts sa inyong research? Transcribe, ma'am. Transcribe na lang. So, basically, kumanandun na. Now, ano yung makita po? Sa GC, katong drive, kani, diba? So, diba, lahi man yung format sa questionnaire. Kinsa naka-print yung questionnaire? Kana na-printed grabe sila questionnaire. Pero mas overbrand. Enough. So, RQ1 will be your statement of the problem 1. Awa sa ninyo. Now, main question 1, mao na yung ibutang diri sa proving question 1. Main question 1 or proving question 1, same lang na. So, kani main question 1, mao na yung ibutang diri. Get? Now, 1.1 yung tulo ka 1 and 1.1.2 mao na siya diri. So, ang proving question number 2 will be this one, 1.1.1. Gets? Then, proving question number 3, kaning 1.1.2. Gets? Now, di ba napamatay isa kami question, which is 1.2. Mao na yung ibutang sa question or proving question number 4. The same process na mahitabo aning duha. Gets? Now, diri di ba mao kanina natin yung question. Diri ninyo ibutang ang Bisaya version sa answer sa inyong participants. Gets? Now, diri ang translated version, naka-English na. Then, diri na ta mag-coding. Pero niya na ako na-explain. Now, nasabta na, buhaton diri kung nag-Bisaya sila, daghan kay ibutang siya na diri and dapat makita na diri. Gets? Walay ibilin na mga words. Bisan pag wala na nakalimaw, like, sige lang ingon yung participants, ay, kuan. Butang siya na. Nasabtan? Now, so, kaning nga table, kay for RQ1 lang na. Now, lahi na po ang RQ2. Same process lang gihapon. Statement of the problem, 2.1, 2.1.1. Nagets na? Okay. Then, dali Now, para mas mapadali inyong trabaho, di ba, naan naman na. Dili sa mo mag-coding. Naan naman ka-translate naman na. Adto na tayo sa coding. Before that, di ay ipaila sa ninyo inyong participants. Now, profile of the participants, therapist in, like for example, diri sa school in a private Catholic school located in Panabo. Do not mention the local of your study. Nasabtan? Now, through purposive sampling, section na nag-ingon na ang purposive sampling is research design. No, purposive sampling is a type of sampling na you can use when you gather or when you select your participants. Nasabtan? Now, dili lang purposive sampling. We also have convenient sampling na ginagamit sa QALY. Ang convenient sampling, for example, si Joros, siya ang participant. Kaya taga Saint Sophia siya. Now, si Joros, may nga po Joros na pangita pa lang taga Saint Sophia. So, mangita na po siya o taga Saint Sophia. Then, mahimo na po na po siya participant. That is convenient sampling. Networking ba? Kumbaga, si Joros na ang main participants, but nakakita si Joros of same niya o category or, for example, section, mo lang nahimo na lang sila participants. Now, ang kalahian nila sa purposive sampling is that ang purposive sampling na ay criteria nga ginasunod. Dili pwede itong kaila lang ni Joros. Dapat sa purposive sampling, masunod to inyong criteria gibuhat. Nasabtan? Again ang purposive sampling, dili siya research design. Isa ni siya sa pangutana nga wala na tubag atong mga naka-defense last time. Sabtan? Now, diri na ta. Table 3, profile of informants or participants. Gets? In-depth. Wala yung nag-FGD diri. In-depth mo tanan. Okay. Now, participants, then before ang age and sex, dapat na-adri Dapat ang kaning code
code name or pseudonym, diri ani siya. Gets? Sabtan? So, kibali, participant, pseudonym, age, and sex. Pero ang kanina table is dapat nakabasa siya sa inyong inclusion criteria. Gets? Okay. Now, kamo na mag-decide kung unsa nga code name or pseudonym inyong ihatag sa inyong participants. So, pero dapat dali lang siya para pag-defense kung tayo natay kauban mo. No, dili lang biya kamo ang mag-defense sa inyong study. So, para dali lang siya madumduman sa inyong kauban. So, dapat sayon lang ato ang code name. Na-gets? Now, mananaw code name. Now, proceed na ta sa result and discussion. Research question 1 or statement of the problem, which is kani. Mauna ang inyong ibutang diriya. Gets? Hinay na natin ha? Then, the conduct of in-depth interview generated several themes. Now, kanina mga themes, nigawas ni siya sa inyong pila ka question? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, expected na naamoy unom ka theme per question. Gets? Pag na may question, i-ask na lang kayo kasi unya, malimutan na. Wala pang may question so far. Sabtan pa? Yes. Wala silang nakaas na sa Why? If you If are satisfied. So, ani. Pero nansira na duha kami question. Okay. So, for example, ingana nga scenario. Ang katong duha kami question, i-divide niyo siya into 2. Okay, for example, kung taas yung kaya answer. So, sa isa niya ka-answer na ay possible na 2 themes. So, kato, dito ta magkuha. Gets? Okay lang, sabtan? Now, proceed ta. So, kanina mga core statement, gikan ni siya sa translated version na answer sa itong participant. Now, for example, participant 1 present a PowerPoint with images of sample code. Then, participant 2, Facebook post. Then, through images. Then, can comprehend easily. So, kanitanan, ang summary ani is visual spatial learning. So, unsa ang main idea ani upat, mauna ang inyong themes. Nasabtan na. Now, ingana, as you can observe, di ba, 1, 2, 3, 4, upat ka buo. Now, sa second theme, tulo na lang. Why? Kay there are some participants na walay pulos ang tubag. So, di ba, ingana siya, ay, kuan ka ng, kuan. Now, kaning tulo, sila naman ang naitarong nga answer. So, kaning tulo lang ka-participants ang inyo ang i-include. I-exclude ninyo itong mga walay tarong. Sabtan? Pero if kanapili nyo, mawala siya tarong, pero makuhaan niya po na itong team, yung answer, i-include na lang. Now, sabtan na ni, ang kaning core statement, magikan siya sa translated version sa inyong or tubag sa participants. Now, proceed ta sa discussion. Di ba kanina question, RQ1 ni siya. Then ang RQ1 talks about the lesson design. So, mag-start mo og discuss kung sa jud ay ang lesson design. Now, for example, if your RQ number 1 is all about live experiences, now discuss kung sa day live experience sa inyong participants. Kung sa day ang inyong participants. Sabtan? Now, na nakabutang, the first theme to emerge is the visual spatial learning. It involves gamay na discussion. The second theme to emerge is interpersonal learning. The emphasis, blah, blah, blah. Now, dari na ta sa discussion each theme. Diba, ang pinakauna na to, ang theme kaina is visual spatial learning. Now,
I-discuss na po din yung unsa jud ay ning visual spatial learning, which is na adiri mura ni nga na kagamay nga discussion, okay na. Now, proceed na ta, di ba naman toy? Di ba naman ni pinakauna? Kani pinakauna, answer ni sa tong participant, right? Now, ang kaning answer sa tong participant, mauna siya ato ang first na i-discuss. Like, Monam code name. R4M stated that it is easier to learn and understand the structure of a program and system when provided examples through images as shown in her answer. Mo ni ang answer niya Bisaya. So ibutang ninyo, then i-insert na po din niyo ang English version ani. Gets? Then after ana, kahit ako na participants like RKAA also shared that through visual spatial learning style, it is easy for her to understand Facebook posts. Diba? As you can observe, pinakauna is images. Naana siya sa ato ang coding. Then next, about Facebook posts. Nagyan ko na siya sa code, diba? Namantayan ninyo. Then, now, kani siya, gamay na jud kayo yahang na Bisaya. Another synonym is na napopost doon, dali lang siya masabtan. Now, naka-Tagalog na siya or naka-Bisaya man siya, insert ko na to ang Translated. But if your participants kay English lang siya tanan, there's no need ang pagtinani. Isa na lang. Sabtan? Yes, ma'am. Now, okay, malanaw mo na first. So after the first theme, the discussion, naa na dayon ni. Summarization siya sa katotanan ilahang i-answer. And, di ba naman tayo RRL? Di ba naman mga subtopics na itong RRL? I-connect ninyo ang result sa inyong RRL. Like for example, this type of intelligence is essential in many facets of life such as employment, daily, blah blah blah. It agrees with the study of Bagulo 2019 stating that considering the various learning preferences and style, makita na ninyo tanan supporting details sa inyong RRL. Here, kompleto ang inyong RRL. Now, na-question sa other section. Ma'am, what if ma'am, walay support ang mong RRL? Now, dito na magka-problema. Tayo, kailangan ninyong mamita kung usap. Sige, napala yung question. So far, nasabtan ang saon, pagbuhat ng chapter 3. Yes, ma'am. So, ingana na gyapon, same. Mo naman yung second na to nga team. So, kung saan gibuhat, same lang gyapon. Then, after na-discuss to tanan, so, question 1, question number 3 na, or number 2. Number 2, how do you only lang question that after thorough rigorous analysis, blah blah blah, then insert itong table. Ito kay Ina, like same itong kay Ina, then discuss na po sa mga themes. Then after discussing the themes, proceed na sa research question number 3. Di nga na lang kahit sa chapter 3. So, any question? Nasabtan na tanan ang buhaton. Okay. Unyang gabi yata ko mag-send of chapter 4. And ang chapter 4 very same. Whether siya ka. Okay, so chapter 4. Kay mao man yung original go nagyata kay Ma'am Joyces. And kay na nag-discuss ko sa other section, nalibog sila ang formulated meanings kay mga ani. So mo to storya ko saya nga sabon na lang, inato na lang, like coding na lang ko. Para na formulated meanings para lang madali na ang trabaho. Please, kamay na naman time. Dapat taas ang discussion dun sa, I mean, dili kayo sa taas, pero dapat naana dito tanan. Now, more in chapter 3, summary, conclusion, and recommendation. Yes, girl. Yes. Now, pili ka na ako pasunod sa inyo, ha? Okay. Ang inyong sundon. Okay, katong ako mag-send. Which is, mao mo po masunod sa live section kaya mao ko lang mag-send.
Pero so far, nasabtan ang chapter 3. Yes, ma'am. Tapos, tomorrow, di ba naman third time, supposedly walay klase ugma. Pero, mag-G-docs na lang mo kamuntaran ha. Kay para, i-send lang ninyo dito kay taga-edit mo, matanaw na ko kung tama pa ba yung ginabuhat or dili na. Para, ma-advisean ka mo kung unsay mali sa inyong gibuhat, sa inyong ginabuhat, kanakatay. Yes, ma'am. So, dapat G-docs lang dyan para ma-open ang book. Okay. Okay. Mauna siya ang inyong buhat. Chapter 4. This section presents a summary implication. Wala naman yung implication. So, summary, conclusion, and recommendation advanced by the researcher. Now, this is the summary. The purpose of the study is to identify kung sa dyan inyong purpose na naman as the significance of the study. Pwede na ito ninyo sabon, gamay. Now, wala naman implication. Recommendation. Di ba sa inyong significance of the study na may mga tao na inyong i-discuss ito kung paano sila maka-benefit sa inyong study. Now, magbuhat na po maging ato, pero unsa inyo kang ma-recommend na sa ilaha. Ha? Nagana na mo an example. Then, after man, that's it. Chapter 5, wala Wala, chapter chapter 5. Kaya i-include naman na to ang supposedly ang chapter 2 is RRL. But in a new format now, ang RRL is included na siya sa chapter 1. So any question? Para klaro na tanan. Wala na questions. Okay, ang sabay questions.